अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस ने देर रात गए ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम का आगाज़ किया। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। आगे भूखना जरा लो, क्या हो गया? सफर चलेगा। साइड में आ जाओ, ऐसा अंदर दबा लेते हुए। चाबी कहाँ गया? लगा अच्छी देखो किन्नी देखो गला పెడుతూ ఒక్కొక్కడు ఆగి మంచిగా నోట్లో పెట్టుకో. ఆగు, నోట్లో పెట్టుకోవాలి నువ్వు మంచిగా. ఇట్లా పెట్టు. వచ్చిందమ్మా బయట పోదు. బయట ఒక్కో షాప్ నువ్వు లోపల కాదు. అట్లా గుడ్.